basket natin na nakapin. Yes, Last waterproof basket. po ito. Yes, ayan, yan. Guys, Kahit sa umiyak mga... ka pa dito, hindi ito mababasa. Yes. Umiyak ako, ito yung gamit ko. Oh. Yan, actually, pwede po siya sa airport bag kasi diba hinihigaan. Oo, Ganun. pwede. Pwede Very siya. comfy. Yes, very, very comfy siya. So, kaya ko kasi nyo guys ha, i-down CO nyo na yan kasi kapag after ng live ng Nicolas, wala na guys, wala na ipa-promo, the whole live wala na siya. As in, last na to. Last this day. Ayan. Ayan, sa basket number 5 guys ha, i-check out nyo na yan. Ayan, yung mga nag-check out ng classic natin, thank you so much. Ayan, talagang maganda yung classic tote bag natin guys, diba? As you can see, kapag finiflex siya earlier, nakikita nyo naman dyan How sa... are you? I'm good. I'm good. I'm good. Ayan. Ayan guys, umabol na kayo. Ayan, malapit na. Thank you, Ayan. Majoy! Check Majoy, out thank na. you. Bakit? Ayan, check out na guys si ha. Dami, si Pau, tsaka si Mama Joy, nag-check Yeah. out. Ng number Ayan. 5. Oo, Guys, sa dalawang ulitin lang number namin, five. wala pong kaka-cancel ng Right, so order. magpa-cancel please. Ayan. Oh, matitiis nyo ba yung mga mama dyan? Matitiis nyo ba yung apo nyo si Knight? Si Knight gusto niya talaga mga 4 na ganito. Sinabi niya kanina. Parang wala naman sinabi yung... Meron naman. Paano sinabi, boss? Like, Sabi niya, Mami. nagsalita talaga. Hindi, parang inaano niya lang. Na pumupunta siya sa bag ko, tapos parang sumisiksik. Ah. Yun eh. Matalino ang kanyang ama, kaya matalino siya. Ay, Yes. sagutin mo yun, no? Sabi, where could I buy this mandem? Ayan guys, check out yun na yan ha. Wow, sa mga nag-check out ng ating number, ilang stocks na lang po yan, admin? Wow, 3 stocks You can check left! 3 On stocks our left. yellow basket, just click the yellow basket down below and order whatever you want. Yes, grabe English, I cannot. Ayan. Guys ha, 3 na lang po. 3 na lang ang ating basket number 5. Nakapin yan sa ating basket guys ha. Nakapin yan ang ating buy 3. Buy 3 guys, grabe. Makakakuha kayo. Yes po. Ayan, so check out na kayo guys ha. Ayan. Uubusin niyo yan or uubusin ko kayo? Ay, parang mamimili ka ulit, Miss Perlas, ng check out. Okay lang Ay, yun. sayaw ka Yun ng lang ano. naman yun eh. Sayo ka ng Maliit na pinky up. bagay. Ching, ching, ching. Pinky up. Nakita ko yung sayo mo. Nakaubad ka ba? Ah. May pinky up po kayo. Ayan. Si siya may pinky up. Pinky up. Cute! Ayan guys ha. Guys, sinasayawan na kayo ng Nicolas. Ewan na lang kung di pa kayo mag-check out ha. Dapat ang TikTok yan after pa. But yan guys, sinasayaw na kayo para i-sold out na ng basket number 5. 3 stocks left. 3 stocks left ha. 3 stocks left guys. 3 stocks left for our basket number 5. 3 stocks left! Tatlo na lang! Tatlo na lang! Ayun, lapit na. Check out na! Check out na! Check out na! 3 stocks left na lang basket number 5 guys. Ubusin yun na! Pinky up. Ayan. Ayan. Kasi nasayaw na kayo ng Nicolas guys ha. Para Sasayawan muna maubos. daw sila ni Nico. Boss, Ayan. kasi ano na ako, retired na ako sa pagsasayaw. Wow! Guys, i-check out nyo na yan. Sinasayaw na kayo ni Sir Nico. Ayan guys, si Don CO nyo na yan ha. Don CO. Don CO. 3 stocks left guys. 3 stocks left for Tatlo na basket lang, number tatlo na 5. lang. Galing ni Nico, grabe. Yes. Soccer. Ayan, basket number 5, 3 stocks left. Ayan guys ha. Long. Ayan, 3 stocks left sa ating basket number 5. Sino yung tatlo na yan na gusto mag-check out ng basket number 5 guys? Ubusin nyo na! Yung tatlo guys, ubusin nyo no. Yes, Malapit na tayo. mag-end live na sila. Ilang minutes na lang guys. Ilang minutes na lang guys. Ubusin na ang Almost. stocks. Ubusin nyo na yan, no? Yes, 20 minutes na lang guys. Mas masarap kayo mag-bubble wrap ng Yes, ano, totoo. Pag madami. Tapos Pag free ng madami. waybill. May waybill. Yes. Ayan guys, Dati i-check out kasi na. sa favorite kong ginagawa nung nag-ano ako, nagbi-business. Ako kasi nag-waybill, ako din nag-bubble wrap ng mga orders. Nakakatawa pag maraming orders. Ako din nagdi-deliver. Ay, bongga. All-in-one ako dati. Sobrang sipag ko dati bago ako nag-content create. Pero ngayon medyo tumamad ako eh. Pero dati sobrang sipag ko. Different path lang.
Ayan. Guys ha, i-check out yun na rin ninyo si Miss Perlas. Ayan, pasayahin natin I-check ng out na nila cola. ako. Check out! Ayan, comment down Sila CEO. ako, guys. Ubusin ang stock, sabi ni Madam. Ay, wala pa pala. Okay. Ayan, i-down CO nyo na yan pa, guys ha. Down, check out nyo na. 3 na lang yung stocks, guys. 3 na lang. 3 na lang, guys. I-down CO nyo na yan. Down CO for our basket number 5. Guys, ulitin ko lang. Nakita nyo yung discount dyan. From May dalawa ako. 2,978, makuha nyo na lang ng 2,132. Guys, last 2 stocks! Last 2 stocks! Last 2 stocks! Eh, last 2 stocks! Last 2 stocks! Then again, grabe! Grabe, guys! Pao pasabi, thank you so much. Thank you, Paula! Pao. Paula! Thank you, Paula! Ayan. Paula, 10 pa. Guys, ulitin lang namin, wala pong magka-cancel ha ng checkout ninyo. Make sure guys na i-receive nyo po ang inyong parcels guys ha, para hindi po kawawa ang ating mga riders and sellers. Kaya kung sa inyo guys ha, direct checkout na kayo dito sa aming basket number 5. Again, Si no. Jungkook nanonood, oh. Ayan, nasa na po si Aki? Oh my God, Just joy. Jungkook! Ayan guys ha, nakikita nyo guys ha, ayan, nakikita nyo guys, konti na lang talaga guys. Konti na lang mag-e-end na lang live ang Nicolas. Konti na lang. Konti na lang guys. 2 checkouts left. 2 checkouts left for today's live. Guys, 2 checkouts left for the basket number 5. Ulitin ko guys ha, from 2,978 guys, nakukuha nyo na lang siya ng 2,132. 3 na ang makukuha nyong bag. May pa-FRE pa Grabe kayong naman. dalawa. Grabe talaga. Like, ang laki ng discount na yan. Sobra! Gusto ko Ang yun. laki-laki. Grabe. Ang laki. Yes! Bongga Check out talaga nila sa yan. laki. Bongga yun. Yes. Kaya ko sa inyo guys ha, Don CO nyo na, Don CO, kapag ka nakapag-check out na, Happy 1.5M! Happy 1.5 million lives! Yan guys ha. Followers? Ayan. Ayan, i-check out nyo na yan guys. I-check out nyo na. Last two before Nicolas ends the live. Ayan. two. Guys, kapag na-check out nyo yung dalawa, magbabagsak presyo tayo sa individual. Yes. Yes, sa individuals po. Oh. Yes. Kaso kapag na-check out I nyo. think yun yung mga inaabangan nating lahat Yes. dito. Pa-discount! Yes. Hindi ko alam. Grabe. Grabe guys, i-check out nyo. Hola, Dalawa na hola. lang. Dalawa na Hola. lang. Hola. Ayan. Sige guys, ganito. 9:30. Ayan, mag-flash kami ng 1 minute dito. Ngayon na guys. Tapos pagdating ng 9:30 or 9:31, ibabagsak presyo natin basket 1 and 2! Again guys, magkano naman yung discount? Baka naman magkano lang. Guys, makinig kayo. From 1,283, admin, magkano na lang? 775. Wow! Grabe guys, Wow. 600 na lang! Grabe naman yun! Grabe! Okay guys ha, kapag natapos na yung timer natin kasi ayaw nyo i-check out yung last 2 ng basket number 5, pupunta tayo sa basket 1 and 2. Guys, nakita nyo yan? From 1,200, makukuha nyo 699! Grabe! Grabe, ibabagsak presyo natin yan. Grabe kayo, mga cola babies talaga. Wow, Ayan, ibabagsak cola presyo. babies. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na! Ayan. Check nyo na guys ang Check inyong out mga basket. na, Magkano na lang? everyone. Magkano na lang? Out! 699, grabe. 699 Ayan, wait lang na guys, lang. naglo-loading ang ating e-com guys. Makikita nyo yung discount in a bit. Ayan guys ha. Arnie, thank you! Grabe. Thank you, Arnie! Grabe guys, ang mga pa-discounts and vouchers, ayan, on it na si admin guys. Ayan, check out nyo basket 1 and 2. Na, dyan yung makikita yung big discount guys. Binagsak presyo namin Grabe talaga. ang bagsak presyo Para na yan, sa guys. inyo, para sa inyo guys. Talagang binagsak presyo na Nicola. Ayan guys. Ay guys, sa basket number 5, isa na lang! Yeah! Oh my gosh, isa na lang! Isa Ayan na lang! Isa na lang guys! Isa na lang! Ayan guys, nakabagsak presyo na 1 and 2! Wow!
Nakakaloka ako, Nicolas. Ang mura! Let's go! Sobrang mura! Guys, i-check out nyo na yan! Sobrang mura talaga! Legit! Dito lang yan! Yes! Comment down, sa ating basket 1 or 2. Grabe, sobrang mura na lang ng ating tote bag. Kanina, 1,300 siya. Guys, 725 na lang siya. Mind you guys, sobrang laking discount na talaga nito. Yes, sobrang laki na. Grabe. After nito, guys, iba na yung prices, back to normal. Dito lang sa live namin, yung ganito kalaking discount. Kaya ako sa inyo, lubos-lubusin nyo na yung mga bags and discounts namin. Makabalik na siya sa original price niya. Ayan, i-check out nyo na yan guys ha, kasi konting oras na lang magdadan ng live ang Nicolas. Kaya kung ako sa inyo guys, don't check out nyo na yan! Don't check out! Ayan Yay! guys! Grabe! Done Mga again. brati, nag-review ng product boss. Grabe! Sabi ko mga brati, mag-check out. Check out nyo na yan! Mabrati, wag mo na ni-add to cart. Check Yeah. out mo na diretso yan. Ganun. Ayan, may nag-check out ulit! Woo! Ayan! Let's go, ma! Guys ha, from 1,333, 725 na lang ang ating basket number 1. Sa Let's basket go! number 2 guys, 628 na lang. Grabe, kalahati na ng presyo to Check guys! out na daw! Thank you po! Grabe! Sabi sa inyo guys, sa mga nagsistay dyan, talagang ibibigay namin sa inyo pinakamalaking discount ni Cola ever. Si Ali, Ayan, nag-check out. ayan, reminder lang guys, wala pong Yay! Thank you, magka-cancel. Alin! I love you! Ali, thank you, Ayan. Ali. A hero! Ayan. Thank you, a hero! Wow! Grabe! Churi-churi! Ang laki ng discount. Ayan! Yay! Konti na lang! Konti na lang! Ayan! Konti na lang guys! Konti na lang! Easter! Grabe! Grabe kayo! Ang lakas si Nico! Grabe! Go! Ayan Ayan na, ayan guys! na. 628 na lang yung nasa basket Check Kaya out number may ka. excitement na lang, babalik na sa original price. Kaya nga! 1,000! Bilis na! Bilis na! Bilis na! Check Ayan na. out na! Eh! Inubos nyo guys! Wow! Oh, naiiyak na yung Nicolas! Grabe! Wala ko hindi mo gagawin. Grabe! Guys, i-check! Yay! Congrats! Grabe guys, Guys ha, nalilimutan yung one stock ko yung basket number 5 ha. Isa na lang yan, kunin nyo na. Grabe. Ang galing-galing nyo guys. Wow. Grabe, napasaya nyo. Happy anniversary, Nicolas! Yay! Happy anniversary! Happy anniversary! Grabe, grabe. Grabe! talaga. Thank you so much! Ang galing! Ayun. Wow! Guys, down CEO nyo na yung mga natitira kasi uuwi na Oo sila nga. guys. Konting oras na lang. Check out na yan! Check Legit, out! konting Okay, oras check na out lang. nila yan. Grabe. Ayan, sinasabi ko sa inyo ha. Ala, wala na stock yung basket number 5! Galing! Grabe guys, grabe. Grabe kayo. Grabe kayo. Ang galing nyo. Sobra. Guys ha, sa mga Galing gusto talaga pang po. mag-check out, basket number 1 and 2, naka-half price pa rin yan. Grabe kayo. Half price pa rin yan guys. 725, 628. Guys, ubusin nyo na kasi mag-end live na ang Nicolas guys. Yes! Ubusin na yung natitirang stocks! Konti Come na on, lang let's talaga. go, let's go! Ayun, grabe kayo. You're the best. Guys, Kalimutan yung Yes. TikTok subs, ha? Sabi ko, guys, huwag kayong mag-alala. nakakontrata wala kayo. Kasi di Ayan. po. Grabe kayo. Ayan, thank you so much guys sa mga ni-check out. Huwag kayong magpapahuli guys kasi Thank you. meron pa rin tayo mga pa-promo dyan Happy guys na sold out 21st. lang lahat ng pa-promo natin. Thank you so much. Basket 1 and 2 guys, naka-half price siya. 46%. Grabe guys, naka-half price. Wow. 725, 628. Grabe. Grabe kayo guys. Kaya kung ako sa inyo guys, check out nyo na yan habang may oras pa tayo kasi ilang oras na lang natitira. 20 minutes left! 20 minutes left na 20 lang! minutes left, guys. Grabe kayo. Share lang ako. Grabe kayo. Ako din ko kakalimutan guys. Siyempre.
Ayan. Thank you so much, po sa mga nag-check out. guys. Sobra kaming happy ni Nix talaga. Super. Like, Grabe, super. thank you so much. Ang lakas nyo, masasabi ko lang sa inyo, Totoo yan. grabe kayo. Sobrang lakas nyo, Lakas, promise. girls. Like, hindi namin in-expect. Yes. Galing mo. Ayan. Kayo po, magaling din. Nice, Ito, magaling. nice. Yes. Ito magaling. Yan. Ay, dalawa magaling. Pinakilig nyo ang fans today. Kami magaling, dalawa pareha. Yes. Mayabang pa. Magaling sa... Magaling kami sa lahat. Di ba, boss? Ayan! Marley. Grabe ang babies. Ang lakas. Thank you po. Tuloy-tuloy lang po ang pag-checkout natin. Tuloy-tuloy lang po dahil available pa rin po. Yes, Tama po. apo. Guys ha, yung basket, individual na lang yung available, pero yung mga para ano natin, pa bundle wala na. Kasi inubos ng Nicolas. Inubos Grabe. ang Nicolas. Grabe kayo, Tsaka yung guys. mga mama namin dyan. Yes. From Manilabs. But yung mga iba pang mga mama na nagsusupport sa amin individually. Sa mga nag-checkout po, sobrang maraming salamat po sa inyo. We love you guys. We love you and Cola loves you always. And syempre thank you kay Cola dahil after 6 months ng last live namin together, nabagsak na kami ng Cola ulit. So, Wow. dahil feel ko dun din sila nag-ano. Like, thank you kay Cola din and we love Cola the best. And Madam, we love you so much. And syempre guys, mag-check out pa rin kayo dahil tuloy-tuloy pa rin po ang live natin. Marami pang discount. At dito nyo lang po yan sa live ni Perlas makukuha dahil babalik po sa original price yan after namin mag-live. Wow, thank you so much. Guys, ha, sa mga gusto pa mag-check out, few minutes left before we end our live. 10 p.m. guys, wala na po talaga. Yung nakikita nyo 7:25, 6:28, outside the live, wala na yan. Babalik na ng Babalik 2,000 pesos. Grabe. Alam nyo guys kung bakit sobrang mahal ni Cola? Hindi naman sobra guys, but grabe kasi yung quality talaga and ng R&D na binigay ng ating Cola team para makapag-produce ng high quality bags here in the Philippines. Guys, kaya kung ako sa inyo, sulitin nyo na to, i-don CO nyo na to, i-don CO nyo na. Ha, i-don CO nyo na to. Habol pa kayo guys, habol pa kayo hanggang 10 p.m. pa kami dito ni Nico. So, hanggang 10 pa kami ni boss dito, kaya mag-check out na kayo. And syempre, Ayan guys ha, Don CO po sa mga gusto pa mag-Don CO. Guys, nagpapaubos na lang kami ng stocks. Legit. Mapaubos na lang kami ng stock. Guys, kaya nyo Ubos pa yan. stock. Ayan. Habol pa yan. Guys, ha, reminder, wala pong magka-cancel ng checkout ha. Huwag po Please, natin guys, kawawain ng huwag kayo seller. magka-cancel, okay? Okay, Magandang correct. magka-cancel kasi lahat po tayo nagtatrabaho ng maayos dito. And sana po wala pong mag-cancel. sa Correct, inyo. And guys. We love you all guys. And totoo ang karma baka sa inyo. Yes, correct. Actually, bilog ang mundo, guys. Yes. Yes. Mundo. Minsan nasa taas tayo. Ngayon nasa baba. Yes. Ayan. Kaya ko sa inyo, guys, ha, huwag kayong magka-cancel ng order, guys, kasi sobrang mura na yan. Thank you lahat ng Nicolas sa Cola. Thank you so Thank much. you, Cola. Guys, Yes, thank you so sobrang much. thank you, Cola, Thank you Kasi so much. ganyan ang support. Individual, kahit kapag ako nagla-live mag-isa si Nico, nagsusupport pa rin sila. Yes. So, Ayan, thank you so guys. much, guys. The best! Talaga. Yes, guys, we only have 15 minutes left before we end our live. Guys, 15 minutes left. Ayan. Thank you so much. Guys, grabe. Thank you so much. Madam, thank you so Ayan. much. Sa team, syempre, thank you so much. Sa team na nandito. Thank you so much po. Super happy kami. Bukas ulit. Yes! Bukas ulit. Okay. Ayan. Thank you so much. Abangan nyo, guys, ang aming Guys, ayan. So guys ha, tingnan nyo, yung basket number 1 and 2 na lang available. Guys, sold out na kami. Nagpapaubos na lang kami ng stocks. Legit. Sold out na kami. Ubos stock na lang talaga. Ayan, ubos stock na lang tayo guys ha. Wow, Ayan, kaya kung sa inyo guys, i-check out nyo na yan. Don CO nyo na, Don CO. Kasi mag-end na tayo ng live in less than 20 minutes guys ha. Mag-end na tayo. Ayan, Nicolas will always be relevant. Happy 21st! Thank you. Ayan, deserve. Thank you so much sa mga Thank you Nicolas so na much, nag-check out guys. babies. Yes. Dan CO ang ating magic word of the day. Yes. Magic word of the day, Dan CO. Ayan, Don CO daw po si Ninang Jax. Congratulations, Nicolas.